हेलो हाय नमस्कार टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हूँ आमर मार्गशीर मास लास्ट पाली लास्ट बुधवार माने लास्ट गुरुवार पूर्व दिन माने बुधवार। तो आज आमर सब स्टार्ट हो गला प्रिपरेशन केमिति कौन झोटी पका होची चिता कटा होची काली की पूजा माण बसिबो। आउ तो आमर बाहागर पर एटा फास्ट माण बसा फास्ट आमे एते किसी जानिनु। एठी आम जेजेमा स्पेशली झोटी पकाउछंती सबुआडे पूरा खाली लक्ष्मी पाद आउ पद्म फूल। हाँ तो मामा एबे आमर कहिबे कौन पाई पद्म फूल लक्ष्मी पाद पका जाए आउ तार महत्व कौन से पूरा बढ़िया से आम बुझाउतले से आउ थरे आपण माने समस्त बुझेबे कहिए। तो चलो तांकर पचारि बुझिया। एठी एते सारा मामा ऑलरेडी पकई सारे एटा टिके सुखी गले देखा हबो क्लियर जेहेतु व्हाइट मार्बलटा रही आठी पूरा बढ़िया से देखा होची बढ़िया से पकई पकई चलती मुझे किसी पकई पछरे देखेबी आगे मामा बुझीदबा कौन पाई आमर पद्म फूल और लक्ष्मीपाद ना कि मामा कौन पाई कुह टिके एपटे अनाई कुह अति प्रिय पद्म फूल। हाँ माँ को कथा किए न जानी माँ को जेमती भक्ति करियो माँ सेमती ता हमर कम पूर्ण करिवे आउ कालिका पई कोन केमिति कोन प्रिपरेशन हम चलची कोन सब कथा टिके क्लियर कर पूजा पई सब चिता पड़ी चलची। काली चितार देखा हबो माँ को गाधा पदा सरी जे हमरे पटरे आउ आमर एपटे ता पूर्व दिन गाधुआ हो जाए ना हमर पूर्व दिन गाधुआ हुए। हाँ माँ को से वीडियोटा मिस हो गला मु जेहेतु नथिली घरे आसिक लेट रे पहुँचली वीडियोटा हो पारानी बाकी काली पूजा रे भल कि मामा पूरा बुझे बुझे पूजा करी करी आमको शिखे शिखे पूरा देखे चलिए ना। हाँ हाँ ना जय जगन्नाथ कहीं आम काली आहरी पूजा देखा देखा मामा बुझेबे आमको भल कि आउ सेपटे चल मोर केमिति करछि देखे दउछु मते तो भल आसेनी जमिति आसे खाली सिंपल लक्ष्मी पाद आउ धान शेषा आउ ये तो दुखी मनीष बसचंती जेहेतु आमको सहयोग करि पारनांती सेतिपाई टिके दूरे दूरे बसिचंती आउ गोटे एठी स्पेशल छड़ा है मामा तांकर करिवे आउ एगुड़ा सब मु पकेइछि जहाँ जमती पारिछि पकई चलछि आउ सेपटे अच्छी अंधार बाकी देखा होनी तो यही सब चलछि पूर्व दिन राति रे आउ प्राय तो आमर भी सब मार्केटिंग सरी आउ काली की देखा हबो पूजा पर्व केमिति कोन होउछि प्राय समस्त घरे तो घरे घरे होउथिबो फिर भी आमे केमिति करछु सेटा देखैबो आउ चलो आगु देखिया कौन कौन होउछि। समस्त गुड मॉर्निंग आसी भोर 4टा बाजी आम गाधिया गला बाथरूम रे पानी नहीं कि लाइन नहीं तो जीव ए ट्यूबवेल को गाधे सारे मुझे सहित सेयार कर कौन हो कौन नहीं ओके चलते मु गाधे पाधे रेडी ही आसी सारी यहाँ हूँ मोर फाइनल लुक गुरुवार। तो चलो देखिए केमती कौन पूजा हो तो जमी कहूली कि गाधे पाधे रेडी हो सारे एबे आसिलु चौरा पाखक मुरुज पकड़ा चौराटा अच्छा नहले ना मुरुजटा जमा भी बाग लगे सुखिला देखा हेनी उदा उदा देखा हे। तो चलन देखिया केमती कौन मुरुज पकेबा चौराटा भल लगे पोछी दबा उदा ही काकर प्लस धुआ ना तापर मुरुज पकड़ा स्टार्ट करिया। तो फाइनली देखंतु हाथर अवस्था हाथ पूरा ठंडा एत जो स्ट्रिप हो तथापि जहाँ से पारी मत भल मुरुज पकई आसेनी वंगटा लिखी बस एमती छोट 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 बस किछिटा फूल कर सैला आम तुलसा पूजा होना आगे मुरुज पकईदेली तापर पूजा करवा चलते आगो कौन हो देखा चल मामा केमती हुड़हुड़ी पकाउछंती टिके उठ तो परी हेई हेई हेई
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା କରାହେଉଛି। ମା ଏଇଠି ଚାହା ବସାଉଛନ୍ତି, ବାପା ପିଇକି ଯିବେ ରୋଷେଇ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ସେ ଯିବେ ଏବେ। ଏଇ ଆମର କାକି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଗବୁଡୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ତାଳି ବଜାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତା ମୁହଁ ଦେଖାଲା। ଏବେ ଉଠିକି ଆସିଛି, ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କିଛି କରିନି, ବଦମାସ। ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଇ ମା ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ପୂଜା କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାକି ଏଇଠି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମାନେ ପେଣ୍ଡାକୁ ବି ମାନେ ଏବେ ଏଇଟା କଣ ସେର ନା ମାଣ? ଏଇଟା କାକି କଣ? ମାମା ତ କଥା ହେବେନି, ତମେ କୁହ। ଠାକୁରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଚିତା ବନା ହଉଛି। ଏଟା ମାନେ ସେରରେ ନା? ସେରର ଚକ୍ଷୁ ଚିତା ବନା ହଉଛି। ଏବେ ନା ଏଇଟା କଇଁ ପା? ନାଲି କଇଁଟା କଇଁ 10 ଟଙ୍କା ନାକା ହେଲା। ନାଲି କଇଁ ଫୁଲ। ଏ କଇଁ ଫୁଲ ବି କଇଁ ଫୁଲ ହଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। କିଏ ନବ? ଛୁଆ ନେଇକି ଯିବ। ଛୁଆକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେପଟେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ହଉଛି, ଏପଟେ ମାଙ୍କର ଆଖି ବନା ହଉଛି। ତାପରେ ସେପଟେ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ପୂଜା ହଉଛି ଆଜି। ରେଡି ରେଡି ସବୁ ରେଡି। ଜୁହାର କି ମାଙ୍କୁ ଯାଉନୁ। ଜୁଆର ହେଇସାରିଲାଣି କେତେ ଏକଡର ଗୋଟେ ଫୁଲ। ଆରେ ବସିନାହାନ୍ତି ମା, ବସିନେ ସଜାଯିବ। ମୁଁ ରଖିଛି ଡେରିଛି। ଜୋରଦାର ସବୁ। କଇଁ ଫୁଲର 10 ଟଙ୍କା ବଡେଇ ନେଇଗଲା। ସେ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧି କରିକି କଇଁ ଫୁଲଟା ବିକ୍ରି କରିତେ ଆଣିଛି କେର ନା। ଆମ ଖାଲରୁ ଫୁଟିଛି, ଜାଣିଥିଲେ ନେଇ ନେଇଥାନ୍ତା। କଳା ଲଗା ହଉଛି ନା। ଏପଟେ ଏପଟେ ଅନେକ ଏପଟେ ଭାଗବତର ହୁଳହୁଳି ନ ପଡିଲେ ପାଟିରେ ଘା ହେଇଯାଏ, ତଳ ପେଟଟା ଖସି ଦେଇକି ଟିକେ କଥା କହୁ। ମୁଁ ପୂଜା ସାରିଛୁ, ମାଙ୍କ ପୂଜା ଭିଡିଓଟା କରୁଛି ନା 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 ଗୁଆ ଦେଇକି ହଁ ଗୁଆ ପଡିଛି। ପୂଜା କଲାବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାମା କିଛି କହିପାରିବେନି, ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଘଟ ବସିବ। ଏବେ ବସିଲା ମାଙ୍କର ସେର।
ଏବେ ଆମର ଦିଦି ଆସିଲେ ଦବା ପାଇଁ एपटे समस्ते धान दे सारे सेर माण आमर फिलअप कर सारी मामा ए कंप्लीट करपटे चली भोग कटाकुटी जहाँ फल फल काटिक सब प्रिपेरेसन चलती भोग पटे गुआ हाथी आ कलश ताको सब फिलअप करेंगे तो फाइनल लुक है पर मुझे देखा तो ये सब काम भितर मोबाइल धरिया संभव होनी चलो पूजा सरू देखा तो एपटे आमर पिठापाई नड़िया फटा कोरा चलला प्रस्तुति नड़ियाटा बहुत साइज फाटी ना मु फटे साइजिया तो एपटे भी मामांकर पूजा सरी आसला अल्प समय भितर आमर पूरा पूजा कंप्लीट हो सुंदर देखा पूरा ठाकुराणी ना मामा तो आमर ऑलवेज सुंदरी आज से कथा कहबेनी पूजा कला से मुँह बंद कर सब शुणुंट पूजा कर सारे चलो असल रूप ना हाँ कहना मुंड टुंगाड़ दियो टे तापर से केते ट्यूशन करेंगे समस्त पुणी हाँ पूजा भल कि कर जमती आमर भल कि लक्ष्मी आसवे आम घर को अधिक अधिक धन आसव ना शेर माण जमी पैसा आमर रमती धान रोच ना कि एपटे आमर ठाकुरंकर पूजा मु करदेली सकाळे मामा पुणी करेंगे मु गेंडु फूल का बेसी देना सी आउ थे भल कि देकी पूरा भल कि आउ थे ठाकुर सजेबे आपर देखिया कौन भोग भोग हम खियापिया हम पिठापणा हम देखा मुझे गुआ दबी मामा कहले गुआ गोटे गोटे नहीं बसा हम तो ये फूल माँ को सजा तापर ओढ़णी मुकुट नूल सब अच्छी माँ को ऊपर एवं ओढ़णी पकागला देखिपे पद्म फूल तो मिलानी कई फूल काम चलईदेवा ये बाल धूप धूप सब लगा सरला माँ को मुकुट लगा हब सुंदर लगुच पूरा मुकुट फुट लगे गोटे गोटे मुकुट तो लगा सरला यहाँ पुणी कौन लगा मामा हाथी पाखरे लगा हब केते नियम केते शिखिबार अच्छी आम तो किसी भी जानी
ସରିଗଲା ମାମା ପୂଜା ସରିଗଲା ଭୋଗ ଲଗା ହବ ନାଇଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜା ହେଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବାଜୁଛି ପୁରା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଫିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବଜା ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ନଡ଼ିଆ କୁରା ସରିଲାଣି ନାହିଁ କାହିଁକି ନଡ଼ିଆ କୁରା ସରିଗଲାଣି ଆହୁରି ଅଛି କେତେ ପିଠା ଆଜି ହବ ଠାକୁର ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଦିନ ସାରା ତ ଆଉ ଚାଲିଲା ଆଉ ନା ଆଜି ଦିନ ସାରା ଚାଲିଲା ମାଙ୍କ ପୂଜା ମାଙ୍କ ପୂଜା ଭୋଗ ଲଗାଅ ଖାଅ ପୁଣି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଭୋଗ ଲଗାଅ ଖାଅ ଚାଲିଲା ଆଉ ହଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ ଠାକୁରକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ପୂଜା କରିନଥିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସଜାଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇକି ଆସିଲେ ଏପଟେ ଭୋଗ ଫୋଗ ଲଗା ଲଗି ହେବ ଆଉ ମାମା କ'ଣ କହିବ ଆଜି ଭକ୍ତି ସହକାରେ କରିବା କଥା କହିବା କଥା ନୁହଁ ନା ହଉ ତମେ ପୂଜା କର ଫାଇନାଲି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ଭୋଗ ଲଗା ସରିଛି ପଞ୍ଚାମୃତ ବି ଲଗା ସରିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କୁଣ୍ଡା ଭୋଗ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ଝୁଣା ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ କରି ପୂଜା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ଯାହା ବି ପୂଜାରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ ମାମା ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମର ଏବେ ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଚୁନା ସବୁ ଚାଉଳ ଚୁନା ସବୁ ଏବେ କରାହେବ ସେପଟେ ମା ପୁର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ମାମା ଗୁରୁବାରରେ ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଠା ଆଶା କରାଉଛନ୍ତି ମାଡ଼ ତ ମାରି ପାରିବେନି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବାଃ ତ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁ ଆମର ଝୋଟି କାଲି ପକା ହେଇଥିଲା ରାତିରେ ଏବେ ଶୁଖିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ସବୁ ଫୁଲ କୁସୁମା ପକାଯାଇଛି ସବୁଠି ଇଏ ସବୁ ବି ଶୁଖି ନଥିଲା ଆଜି ଶୁଖି ହେଇଛି ମାମା ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଫୋଗ ଲଗେଇ ସାରି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଆସି ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିଦେବା ତାପରେ ସେପଟେ ମା ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି ଖଳି ଧରୁଛନ୍ତି ପୁର କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି ଏଇଠି ରଙ୍ଗ ସରିଗଲେ ପୁଣି ସେପଟେ ପୂଜାରେ ପୁଣି ଭୋଗ କ'ଣ ଲାଗିବ ସେଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଠା ଭୋଗ ଲଗା ହେଉଛି ପିଠା କ୍ଷୀରି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଭୋଗ ହେଇଛି ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ଯେଉଁଟା ଲାଗେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲା ଭୋଗ ଲଗା ବି ସରିଗଲାଣି ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା ଆଉ ପୂଜାଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଭୋଗ ଖାଇବା ପିଠା ଖାଇବା କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଛୁଆ କିସ ଖାଇବୁ ବାବା ବାବା ହଉ ତୁ ସବୁ ଖାଇବୁ ସବୁ ଖାଇକି ସାରିବୁ ଆଜି ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବା ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ହଁ ଆମେ ଖାଇବା ହଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।